Hi to my social media ministry. I hope happy ra gyapon ta ron, no? Bisan pa man sa kalisdanan nga aton naagian, unta excited ra gyapon ta sa pag-celebrate in remembrance of Jesus Christ's birth. May we also remember nga this is not about us. It is about God and His love for us. So karon ako i-share is funny kayo. Ganina naghunahuna ako ba while nag-scroll ko sa Facebook, naghunahuna ako nga mag-apply ko. And it's so funny nga si God ba kay i-intervene gyud niya ba ang imuhang plano or imong hunahuna. I don't know if naka-experience mo na, but as for me, mo na ako ma-experience usahay nga kana bitawng na ako'y mga siguro because I have this behavior nga impulsive, like kung unsay nasud sa una-una, buhaton dayon, and God intervened to me ba. Kaya nagunahon ako nga mag-apply na pod og laing work, not to apply laing work like mag-resign sa akong old nga work, but to apply for additional work. Then God speaks to me in Proverbs chapter 19 verse 21. He says, "Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand." Diba? Ano ko, okay Lord. And this reminds me nga, every time magunahuna ko og changes sa akong life, I should pray for it first. And then ask God's permission if iyaha ba ng plano para sa ako. And I hope ing ana pod mo. Because sometimes atong plano dili maayo para sa ato. And natay time nga magbuot atua and it will forsake our life. So I hope makaabli ni sa inyong nahuna. Praise to Jesus Christ alone.